हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हूँ मो सांगर एंगेजमेंट हेतिपाई किसी भी करनी मेहंदी भी कर पारे टाइम है से शिवरात्रि वाला मेहंदी अच्छी। तो एबे हम मैंने बाहर ये सब मोर एक्सेसरीज चूड़ी। तो एबे हम मैंने बाहर जाबू जाजपुर में होइछि उपहार मंडप रे। बाकी आज पिला कमेंट कि एसएसपी टीजीटी पर ही मैंने कौन अपडेट आसछि ता ऊपर ही फोकस करके वीडियो बनातु बोली। तो हमनेल तो मु पकईदेवी आसीगला एति पोस्ट बढ़ीगला ये सी जहाँ भी बाकी फायदा कौन हम कहीं जेन्युइनली क्या पाखे भी किसी ना इनफॉरमेशन जार भी देखुवे से वाला थंबनेल पकईकी वीडियो छाड़ुवे भीतर अलग किसी गपुवे। तो मो वीडियो बहुत जन ये देखते कि कहीं मु थंबनेल जहाँ थाए वीडियो भीतर भी से ही थाए। तो मुझे किसी मो पाखे जेहेतु ना मु बेकार आड़ू साड़ू गपीदेवी कि हाँ ये दिन आसो ये आसो सी आसपर किसी ठीक ठिकाना नथिबो। आ पोस्ट बढ़िबार तो चांस टिके नाही आउ सेतिकी पोस्ट ही बढ़िया को पड़ो से पोस्ट कहीं पोस्ट बढ़ो जदि आहरी बहुत डिले हो। तो मुझे से रिलेटेड किसी वीडियो एबे बनाऊनी जदि किसी आसला मु सियोर इनफॉरमेशन देवी। बाकी जेहेतु एबे किसी नाही मुझे बेकार से विषय मिछ कहूथबी कि नहीं ये आसीगला यहाँ होगला। तो ना मोर तो फायदा हो व्यू बढ़ी मोर बाकी आपण मानकर किसी फायदा हेनी मुझे रिलेटेड किसी वीडियो बनईनी एबे जेबे आसीबो मु सियोर बनईबी। एबे जेहेतु आउ गोटे मोर बेस्ट फ्रेंड मैरेज फंक्शन सब चलती तो मुझे रिलेटेड बनाऊँगी। तो यही आउ मु केमती लगुच जेहेतु चुटी ए बाइक रे जीवी मु तो मु चुटीटा भिड़ी देछि सेठी गले खोलिबी आउ किछि नहीं। चलो मु देखैबी आउ सब पर सेठी गले ठीक है टाटा। आम ए गोटे बुके बनई कि नौचु लेट तो हो गला ऑलरेडी देखिए लुक तौक अच्छी चुटी पड़ी आगे हाथटा आनिले फास्ट हेयरटा भी साइड करेंगे साइड कलापर इन जो साइड कर हाथटा गाल पर चली जाए रही कैमेरा देखिए स्माइल कर ओके तीनटा शॉट कर 2 1 बहुत निंदु बैक साइड करूँ कैमेरा देखिए। कैमरा बुझी देल रास्ता देखा आउ ये है सोनी मुह देखा केमती लगुच ये तार रूममेट अच्छे बेंगलोर केमती लगुच किस दिन पर तू बेघर हो बहुत भल लगुच आसे मु ब्लॉग बनाए आसे ये आमर न्यूली मैरिड सुंदर भाज भाज हाई कर केमती लगुच आम एरिया बहुत भल लगुच खराटा टी बेसी हो भागना सेपटे लाज करके आसुबी ना भर को तार ए स्टार्ट हो फोटो सेक्शन चली सी पूरा अक्वर्डली ठिया है ना बाहर नहीं आस सी कौन करेंगे से एत लोक देखिए नर्भस हो जाऊँ डरी मझे मझे डर लगुच जदि स्कूल
डिबेट फिबेट दे था आज एत डर ना भाई आम से आड़े चिल्ले दवा गुड़ी आड़े चिल्ले दवा माछर दुईटा आइटम अच्छे जोड़ा मुझे खाइबी कहीं जानी थे मुझे नॉनवेज खाऊनी से फोटो सेक्शन चलती वेट कर बाय कहीकि जावाई फोटो उठाऊँ डेली लाइफ ब्लॉग अधिक पढ़ा ब्लॉगिंग इधर केक कटाई मुझे थी बाकी बहुत लेट है जाऊँगी वीडियो ही बाय बाय कहीदे से देखीद भाई चिड़ी मो बाहर अच्छी ना ठीक अच्छे मुझे जाऊँगी पर केक कटिंग वाला वीडियो मुझे देखी तू मत वीडियो कर पठेदेबू गोटे मुझे तुम नंबर रखी केक कटिंग में बहुत लेट होती पलाऊँ एकाधे भाई तार अवस्था देखी पारे मोर आसली बेलू भाई तार गोटे पड़े तार कम थी आसिक मत भी नहीं थी फ्रंट गेटा मुझे देखी दूसरी ये तार गेट साढ़े गोटे ही बाजी तो मुझे आराम से जाकि पढ़ा पढ़ी करी एलटीआर आर्ट्स तो आसीगला आर्ट्स और ओडिया तो आसी ही जीव ए लगुच कि दिन रे जल्दी ही एसएसबी भी लगुच मत मो पाखे बाकी किसी अपडेट ना तो मुझे किसी कहूँ चाहूनी बेकार कहीं हावे फेंकि से ठीक अच्छे बहुत लोग आडियो बंद कर तो बेले 2:30 आसी घरे पहुँचलु मो ड्रेस खाली चेंज कर देची मेकअप वेकअप किसी उतारी अभी किसी करी ना कहीं आउटे पर हाय हाय आखि के सुंदर तो आउटे पर आम जीवु टे संध्या हो गले मौसी झील गोटे को आने तार कल एग्जाम अच्छे जाजपुर आम घर जाजपुर पाख तो आम घर आसिक से रहीकि देन काली जीव तो ये मुझे पढ़ी केमिस्ट्री भावुची तापर किसी टाइम पढ़ला आउ जो मनकर एलटीआर में भी सब आसी ठीक से देखनी आर्ट्स मोर गोटे सांगर होती कंग्रेचुलेशंस जार भी होती कंग्रेचुलेशंस जार न होती पुणी थे पढ़ा स्टार्ट कर दिंतु एवं मुझे पढ़ी तापर जीवु जीवु आने मौसी झील को करेन्ट पलैला मुझे छात उपरक आसली केमिस्ट्री पढ़ुली बाकी मुझे रखिकी ए तो से संध्या हवा हवा आसला तो मुझे बायोटिक देखी देन जीव आने को से मौसी झील को एसएसबी टीजीटी मुझे भी कॉल करी से भाई को से भी किसी जान ना तो सॉरी एसएसबी टीजीटी विषय में किसी अपडेट दे पारिनी मो निज पाखे किसी ना आउ जेटी जेटी जेहेतु ओटीटी आ गोटे आसी बाहर कर पूर्व तो जेटी माने असिस्टेंट टीचर तो से तो आसबनी सी कहले कि मे बी जून जुलाई हो जापे एसएसबी टीजीटी जेहेतु एलटीआर आसीगला रिजल्ट स्कूल सिलेक्शन अच्छी ओरिएंटेशन अच्छी ये सब प्रोसेस तो चाहे मार्च एंड हो तो मार्च एंड धरिकी चलु था
ଯେହେତु ମୁଁ ସେଠି ଖାଇଥିଲି ଗୋଟାରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଖାଲି ମିଠା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ଏମିତି ପୁରା ବାନ୍ତି ଲାଗିଗଲାଣି କେକ୍ ବି ମିଠା କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖାଉଛି ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ଧରିକି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ତ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ରଖିକି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଭାବିଦେବେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ତ ନିଜକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଯେମିତି ପାଖାପାଖି ଧରିକି ଡେଟ୍ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିକି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଯେମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ବାୟୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପୁରା ହେଇଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ ଏଠାରେ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ନିଟ୍ ବାଲାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଫନ୍ ସିରିଜ୍ ଟାଇପ୍ର କି ମାନେ କେଉଁଟା ବି ଇନସେଟ୍ର କେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ମାନେ ପୁରା ମନେ ଅଛି ଛାପି ଯାଇଛି ତ ସେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି କହୁଛି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ଏବେ ସେଲ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅଲ୍ ସେଲ୍ସ ଆରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ର नो ଭାଇରସ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଥ୍ RNA ଆଣ୍ଡ DNA ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ସେଇ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ମେମୋରି ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଭୁଲିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ତଳକୁ ଯିବୁ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ପଢ଼ିଛି କାହିଁକିନା ସେଲ୍ଟା ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଢ଼ିନଥିଲି ତ ସେଲ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ଯିବି ସେଠି ଆଣିକି ଆସିଲୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତାପରେ ପୁଣି ବସିକି ପଢ଼ିବା ହେଲା ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ଆସୁନି ବୋଲି ପଜିଟିଭଲି ରୁହନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆସିଯିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆସିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମାନେ ଆସିବ ମୁଁ ତ ସେୟା ଭାବିକି ନିଜକୁ ବୁଝଉଛି ତ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଯାହାର ହେଇନି ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋ ନିଜର ହାଲତ କେମିତି ଥିଲା କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ଡିଭି ପରେ ଏତେ ପାଖରୁ ବହୁତ ଜଣ ଥିବେ 0.25ରୁ କଟିଥିବେ 0.5ରୁ କଟିଥିବେ ତ ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲେ ଫିର୍ ବି ଟିକେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏବେ ଆସିବ ଯାହା ହେଲେ ବି SSB TGT ଆସିବ କହିଥିଲା LTR ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ଆସିବ ମାନେ ଏବେ ଆସିଯାଇପାରେ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ମେ ବି କିଛି ବେଟର୍ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜଣ କହିଥିଲେ ତ ମେ ବି କିଛି ବେଟର୍ ଥିବ ମେ ବି ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତେ କିଛି ବି ହେଇଥାଇପାରେ ତ ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ ପଢ଼ାରେ ଆଉ ଥରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏତେ ପାଖରୁ କଟିଛନ୍ତି ମାନେ ସେତିକି ମେହନତ କରିଥିବେ ଏବେ ବସ୍ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ବସ୍ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟାଟା ସବୁବେଳେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟଟା ସିଓର ଥାଏ କି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିବେ ତ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଭାବିଛି 7 ଘଣ୍ଟା କି 8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି ଆଉ ମୋର ହୁଏନି ତ ମୁଁ ପୁରା ସ୍କିପ୍ କରିଦିଏ ସେ ଦିନଟା ସାରା ସ୍କିପ୍ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଆଜି ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାପରେ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଫିର୍ ବି ସେତେବେଳେ ଦିନରେ ଆସିକି 2:30ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯେହେତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ବସିଗଲି ପଢ଼ିବାକୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଲୁ ପାଖରେ ହିଁ ଘର ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ବସିକି ପଢ଼ୁଛି ପୁଣି ତ ସେମିତି ମୋ ଓପିନିଅନରେ ଏବେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏମିତି ରଖିବେ ଯାହାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କେବେ ନା କେବେ କାମ ପଡ଼ି ହିଁ ଯିବ ତ ପଢ଼ାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ହଉ 2 ଘଣ୍ଟା ହଉ ଡେଲି ପଢ଼ିବେ ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ୍ ରହୁ ହଁ 10 ଘଣ୍ଟା ହେଉନି କହିକି ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଏମିତି କରେ 10 ଘଣ୍ଟା ହେଉନି ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଦିନଟା ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହୁଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ସକାଳୁ ପଢ଼ିନଥିବି
ମୁଁ ଦିନ ସାରା ପଢ଼ିପାରିନି। ଆଉ ସକାଳୁ ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପୁରା 7:30ରୁ ହିଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଏ। ତ ମୁଁ ଯଦି 8:10ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ 8ରୁ ତ ନୁହଁ, ଯଦି 10 10:30 ହେଇଯିବ ଯିବି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିବି, ଟିକେ ଫୋନ୍ ଚଲେଇବି, ତାପରେ ସେମିତି ହୁଏ। ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେନି ଠିକ୍ସେ ପୁରା ଦିନ ସାରା। ତ ସେଇଟା ହିଁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାସ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପୁରା ଟଚ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ସେଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି ଟିକେ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଏଇଟା କାଲି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଦେନ୍ ମୁଁ ଶୋଇବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଘୁମଉଛି ମାନେ ବିନ୍ଧୁଛି, ତାପରେ ଶୋଇବି।